سلام كبرات تعزبتي RBL تكنولوجي كم ياللهم نلومي أجداس زبالكو تمرتي قانقا جيرمن حيزلكم مسألهو كنزاربن كنصحفن كلنا زتقمنا مالتي سنتنس حيزلكم مسألهو كتفتوه تسفى جبر بقار سلام مكتتال بمجمرة بقار زخبركم تعزبتي RBL تكنولوجي أي تحزلنا سلمنتاي تفيقكم سزقنه باستفالينا سراحنا تمرتي مهنتات تفيق سزقنه أي تحزلنا بمقصال استفلالي مدبات أبزي RBL تكنولوجي تمرتاوي خون قانقا جيرمن تكنولوجي كنور لكم يا سبسكرايب كبروا استفلالي مدبات كنور لكم يا ناكدن ناخو مستقم اوكي بزح كاي زربكو نابتا زدالوخا مدب كالفكم اوكي استفلالي when alles زم preposition كون خلو connection كون خلو استفلالي حيزلكم مزيالوخ مالاتيو während obwohl trotzdem deshalb weil denn wegen trotz زيوم كم يكن نحطقم لهم نخل كتقمنا زخل إلى حيزة مزيالكم الله مالاتيو اوكي wenn انتهي مالاتيو ما أسن تقملو wenn und alles استمتاسليوم جن أبي تفل اليوم أب كمان مسومي مهاسليو أبي تفل اليوم ما أسكن تقملو اوكي wenn مالت انت مالتيو انت مالتيو نابنت wenn ich Zeit habe komme ich morgen اندحر جسيل لنخيو صباح كمسيت لالخا wenn ما أسن تقملو gegenwart كونكولو اتسنتنس gegenwart مالتيو ناي هلاو ملك كمزي ناي حجي مالتيو كمزي present كونكولو اتسنتنس مالتيو ويدما زدقاقم تخينو مير مالس كقاتم كولو wenn نتقم wenn ich Zeit habe komme ich morgen تبالا خنا ابنت حجي اوكي كلايتي alles مالت انت مالتيو جن كافن انت في اللي علو alles كتقم تخينه اتسنتنس انت كونالو فرقنقنا هايت ناي حلف كونالو كم اون اب حدا جيزة اين مالك كقاتمالو حانت جيزة كقاتمالو كتقمول تخينه مناربات اب سنتنس اب مرمرا خون خل كمصنا خلو اب سنتنس استوعلنا كنملسو نخلنا مالتيو او زي اب بنيا ملسا زي alles ich kind war spiele ich mit meinem Nachbar قولع كلخو نت مناتي نخبار سي قمس قربيتي تصاوت نيرت بالخا فار على اوكي كنا سوعل دلنا نيبن ذات سيم زيوم اب نيبن ذات اتي verb امود اتخون نابنت wenn ich Zeit habe ابي علنا ابزلنا wenn ich Zeit habe komme ich morgen habe حجي اب مود اتا سنتنس اب نيبن ذاتس زوم weil alles wenn زبالو ات verb ابين رخبو ام اندا verb نايزه انايو wenn ich Zeit habe ابزلكم habe اوكي alles ich kind war ابزنلكم verb مالتيو حجي كنفلاليوكم نكرالنا اوب ما اسم تقملو نابنت حجي اوب نتقملو رجزنيا تزيكون كان زخونه حسابات وي زربا اوب تتقم نابنت ich weiß nicht ob ich morgen Zeit habe አይፈለጥኩን ጽባህ ጊዜ እንተለነ ኮይኑ ወላ ዘኸማን ነብን ዛት ስለምታይ verb መውዳት አለው ich weiß nicht ob ich morgen Zeit habe okay während ما اسم تقم während ist okay während ich esse sehe ich warm هجي تبالهو während تقملو at the same time كلتا ነገር ከጋጥሞ ሆለው نابنت تلفزيون دار اها كلها تبلع تلاها كينكا تتقملو مالتي هجي تبلالهو während ich esse sehe ich warm نابلع كلهو تلفزيون دار له ስለዚህ ክልተ ነገራት at the same time يጋጥመካሉ ማለት اوكي während تقم ማለት obwohl ich satt bin sehe ich obwohl ich satt bin esse ich jetzt obwohl ما تمايتو شحوكا مالتي obwohl ich satt bin esse ich jetzt شحوكا صقيبه كلخو يبلع له اوكي good trotzdem ማለት ማለትي trotzdem ማለት بزي قدس مالتي ich habe
ein Auto. Trotzdem fahre ich mit dem Bus zur Arbeit. ሓንቲ ማኪና ኣለትኒ ብዘይ ገድስ ግን ብአውቶቡስ ገይረ ንስራሕ ከይድ ኣለኹ ትብላለኻ ማለት እዩ ብዘይ ገድስ ማለት እዩ trotzdem ich habe ein Auto trotzdem fahre ich mit dem Bus zur Arbeit deshalb ማስ እንጥቀመሉ deswegen ወይ ድማ deswegen በዚህ ምክንያት ማለት እዩ ich habe morgen Prüfung deswegen lerne ich Deutsch ጽባህ ምርምር ኣለኒ በዚህ ምክንያት እዚ ድማ ቋንቋ ጀርመን ይጽናለሁ ትብላለኻ ማለት እዩ ኦኬ deshalb ወይ ድማ deswegen ወይ ድማ ትብል ich habe morgen Prüfung deshalb lerne ich Deutsch ጽባህ ምርምር ኣለኒ በዚህ ምክንያት እዚ ድማ ቋንቋ ጀርመን ይጽናለሁ ትብላለኻ ማለት እዩ ኦኬ weil und denn እንታይ ይፍልልዮ መብዛሕትኡ ግዜ ብቫይልና ንጥቀም ደን ድማ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ፍልልግን ኣሎ ድምፂ ሓደ እዩ ዘስምዑ ክብለኩም ከለኹ እቲ ሓሳባት ክትገልጽ ከለኻ ሓደ እዩ ዘስምዕ ግን ኣብቲ ሰንተንስ ይፈላለዩ ክልቲኦም ኔብንዛትዮም ግን ኣብቲ ኣጠቓቕሞም ይፈላለዩ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት morgen gehe ich nicht in die Schule ጽባሕ ትምህርቲ ኣይከይድን እየ weil ich krank bin እቲ ቨርብ ኣበይ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣሎ ተብላለሁ ጽባሕ ትምህርቲ ከይድን እየ ምክንያቱ ስለዝሓመምኩ ብላ ኣለኹ እቲ ቨርብ ኣበይ ኣሎ am Ende ኦኬ ደን ከኣበይ ይፍልልዩ ክንርአና እስኪ morgen gehe ich nicht in die Schule denn ich bin krank ሪኦ እቲ ቨርብ ኣብ zweite Position ኣለና deswegen nutzen wir denn genau so wie das okay morgen gehe ich nicht in die Schule denn ich bin krank ናይ ደን ኦን ቫይል ፍልሊ ነዚ መስል ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ተስምዑሉ ኣብ ቫይል እቲ ቨርብ ኣብ ኢንደ ኸውን ኣብ ደን ግን እቲ ቨርብ ኣብ zweite ፖዚሽን ይኸውን ማለት እዩ ቬግን ማለት እንታይ ማለት እዩ ብምክንያት ማለት እዩ ንኣብነት ቬግን ማለት ብምክንያት ማለት እዩ ከመይ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ንኣብነት der Neid liebte Aman wegen seiner schönen Augen genetiv ንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንኣብነት ሕጂ Augen die Augen weil zwei Augen haben plural nutzen wir jetzt die Augen ab nominativ die እንድሕር ኮይኑ die Augen ab genetiv ይኾን der Augen ይኾን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ረእይዎ ኣብዚ ዛይና ኢአር ኮይኑሎ ማለት እዩ ኣብ ገነቲፍ ማለት እዩ der Neid liebte Aman wegen seiner schönen Augen ይብላለኹ ማለት እዩ እንታይ ይብላለኹ der Neid ንኣማን ኣፍቂራቶ ብምክንያት ጽባቐ ዕንቱ ማለት እዩ ዕንቱ ጽቡቕ ስለዝኾነ der Neid ንኣማን ኣፍቂራቶ ከምዚ ኢልና እውን ክትርጉሞ ንኽእል ኢና ዝጠቕመካ ክትርጉሞ ትኽእል ኢኻ ኦኬ ብዝኾነ ኮይኑ ቬግን ኣብ ጌነቲቭ ንጥቀመሉ ከለና ብምክንያት ኢልና ከምዚ ዓይነት ስራሓት ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦኬ ትሮትስ ከንታይ ማለት እዩ der Neid liebt Aman trotz seiner Glatze እንታይ ማለት እዩ በራሕ ማለት እዩ Glatze ሕጂ der Neid ንኣማን ኣፍቂራቶ ብዘየገድስ ብሩሑ በራሕ ኮሎ ኣማን der Neid ኣፍቂራቶ ንመን ንኣማን በራሕ ኮሎ ማለት እዩ ብዘየገድስ ብሩሑ der Neid ንኣማን ኣፍቂራቶ ዝተፈላለየ ትርጉም ክኸውን ይኽእል እዩ ቁሩብ ቋንቋ ጀርመን ናብ ትግርኛ ትርጉም ከሎ ቁሩብ ክሳይ ገብረካ anyway ነዚኣ ትመስል ናይ ለማዓንቲ ትምህርቲ ተስፋ ገብር ጠቂምኩም ክኸውን ተስፋ ገብር ማለት እዩ ካብ ሕጂ ክንጠፍን ኢና ዝተፈላለየ መደባት ሒዝና መጻኩም ኢና ሓደ ሓውና እውን ኣብዚ ቻነል ክሰርሕ ምሳና ናይ ቋንቋ ጀርመን ከምኡ እውን ዝተፈላለየ ኣባዲ ክልተ ቪድዮ ኣውሪዱ ኣሎ ብዛዕባ ናይ ሶሻል ፍሪዝሸሩንግ ማለት እዩ
حجي تقيمنا خون خيل تسمع قبل ما زخون سب مسانا حبيرو نحبر تسبنا كما عبل زدل سبتلو فيلكومن أنا دم استفعل علينا كونقا جرمن ديو أبليكيشنات ديو أبزات تكنولوجي مالتي عربية تكنولوجي كمون استفعل عليه مدب يعني لابتوب ديو استفعل عليه مدب تكور كفتني مالتي أبزات شانل زيا نسخاتكم دما سبسكرايب قبرو مهنياتو استقمنا أخم كنا ورد أبزات شانل زيا ناي تمرت ترايو أبتع عبيت شانلات ناي مزاناق أخون خليو أبزقن ناي تمرتي بوتاي مالتيو سلازي ناي لوم زيا فتيخ ما تخون تسفى قبر كساب بخال مدام الرغب سلام وسناي